بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم. هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون. هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم
غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يسبح لله ما في السماوات وما في الأرض الملك القدوس العزيز الحكيم. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وآخرين منهم لما يلحقوا بهم وهو العزيز الحكيم. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. مثل الذين حملوا التوراة ثم لم يحملوها كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. قل يا أيها الذين هادوا إن زعمتم أنكم أولياء لله من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولا يتمنونه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا عسى ربكم أن يكفر عنكم سيئاتكم ويدخلكم
جنات تجري من تحتها الأنهار يوم لا يخزي الله النبي والذين آمنوا معه نورهم يسعى بين أيديهم وبأيمانهم يقولون ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا إنك على كل شيء قدير. يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم ومأواهم جهنم وبئس المصير. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. وضرب الله مثلا للذين آمنوا امرأة فرعون إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين. ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.
بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'd. Pertama-tama kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah di bulan suci yang kita rindukan ini, kita bisa melaksanakan segala amal ibadah yang telah diperintahkan olehnya, dan juga kita mengerjakan hampir banyak sesuatu yang disunahkan olehnya kepada kita semuanya. Dan mudah-mudahan Ramadan ini kita bisa meraihnya dalam 1 bulan penuh, sehingga apa yang diharapkan ketika Allah mengatakan dalam surat Al-Baqarah kita menjadi orang-orang yang bertakwa itu adalah benar-benar kita raih semuanya. Salawat serta salam tetap curahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW beserta para keluarga, sahabat dan umat beliau sampai akhir zaman kelak. Amin, amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat tarawih yang dirahmati oleh Allah, kalau kita menggarisbawahi dalam surat Al-Baqarah itu, ketika Allah mengatakan bahwa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun, di akhir ayat la'allakum tattaqun, supaya engkau semuanya itu adalah orang-orang yang bertakwa gitu. Setiap tahun, bahkan setiap kali ketika beberapa ustadz dalam sebuah mimbarnya mengingatkan yang seperti itu mengenai berkenaan dengan takwa itu sendiri, dan kita tidak akan terhindar dengan kata itu, dan ditegaskan lagi di bulan Ramadan ini bahwa kita diharapkan supaya nanti ketika selesai bulan Ramadan benar-benar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, pertanyaan buat kita semuanya, terutama bagi diri saya pribadi, kenapa Allah mengulang-ulang demikian terus begitu ya? Bahkan di ayat yang lain gitu ya, ketika Allah menekankan dalam surat Ali Imran, surat yang ketiga, ayat yang ke-133 sampai 136, bagaimana Allah menjelaskan dengan indahnya, bagaimana Allah memberikan sebuah tulisannya berkenaan bagaimana sebenarnya orang-orang yang bertakwa itu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wasari'u ila magfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Dan bersegeralah kamu mencari ampunan dari Tuhanmu, dan dapatkanlah untuk mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi, yang disediakan bagi orang-orang yang bertakwa. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, surga yang luasnya langit dan bumi itu nggak bisa kita hitung luasnya seberapa. Langitku sak piro sih, kan kita nggak bisa mengukur semuanya itu. Kalau bumi oke, bundar seperti itu, tapi kalau langit masya Allah kita akan nggak bisa menghitung yang seperti itu. Oleh karena itu Allah menekankan mengenai bagaimana di ayat yang selanjutnya yang ke-134 dalam surat Ali Imran tersebut Allah menjelaskan mengenai ciri-ciri orang yang bertakwa itu. Siapakah dia? Untuk mempercepat karena kultum, takut nanti saya di skor sama takmirnya di sini ya. Yang pertama, bahwa ciri orang yang bertakwa itu adalah yaitu orang-orang yang berinfak begitu ya.
Kalau di ayat yang lain itu kan kalau berinfak itu kan lek iso kita itu tidak ada niatan yang lain kecuali lillahi ta'ala infak itu. Jangan kita memberikan infak, memberikan sesuatu entah itu di kotak atau memberikan langsung kepada orang lain itu hanya karena yang lain, tapi ingatlah bahwa itu adalah dalam rangka lillahi ta'ala. Begitu. Tipis memang. Tipis. Kadang-kadang kita nggak sengaja gara-gara diperintahkan berinfak oleh seorang, baik itu ulama, ustadz, kiai atau siapa, baru kita berinfak. Benar nggak? Tapi manakala kita tidak diperintahkan oleh orang lain, baik itu kiai, ustadz atau siapapun atau guru kita, maka kita nggak berinfak. Jangan-jangan kalau yang diperintahkan guru kemudian kita melakukan itu kita nggak ikhlas. Ini kan begitu. Itulah ketipisan makna dari keikhlasan berinfak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jangan-jangan kita infak itu karena dapat teguran dari orang lain. Yang betul teguran dari Allah. Itu yang pertama. Makanya ini berat. Sebenarnya ciri yang pertama itu yaitu berinfak. Kalau di ayat yang lain, dalam surat yang lain itu kan berinfak itu dalam kondisi lapang maupun sempit. Itu di ayat yang semacam itu. Jadi infak itu nggak menunggu kemudian ditegur oleh orang lain. Baik dikala kita sempit pun itu kita berinfak di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salah satu yang mungkin kita kenal adalah ketika manakala seorang sahabat yang dikasih sebuah, dalam tanda petik kalau saya memberikan sebuah contoh sirah itu ya, ada seorang sahabat yang waktu itu kedatangan tamu di lingkungan Rasulullah. Sahabat itu mengacungkan untuk aku gelem ya Rasulullah nyambut tamu iku, mas yo nginep neng omahku telung dino, katakan begitu. Bahasa Jawanya seperti itu kurang lebih. Padahal masyarakat muslimin rahmatullah, sahabat itu ketika kedatangan sahabat yang lain itu datang ke rumahnya, itu nggak ada makanan selain yang disediakan oleh sahabat itu sendiri. Jadi tuan rumah ini gak oleh apa-apa begitu ya. Padahal awak dhewe nyuguhi tamu biasane iku ning jero, iku panganan sik luwih akeh. Bener enggak? Ya. Iki kok gawe anakku, iki kok gawe aku dhewe, iki gawe bojoku, kok gawe tanggoku dan sembarangan dan semuanya. Tapi manakala sahabat itu memberikan sedekah, ya wis anak seadanya, dan waktu itu suguhannya itu hanya teruntuk dan hanya cukup untuk si tamu itu. Masyarul muslimin rahimakumullah. Tapi ada triknya sahabat itu. Lek zaman dhisik nggak ada lampu yang cetekan seperti listrik, ya minimal ketika malam ya ono apa jenenge iku, apa namanya? Cuplik lah, kayak sebatan itulah. Walaupun ning gene Arab ya gak ono cuplik ya mbu ya. Ya semacam pokoknya penerang gitu ya. Nah, ketika hendak mau makan maka dimatikan itu penerang itu. Cek basa Jawane, monggo sampean nunjuk. Ya gitu ya. Untuk lampu dimatikan, padahal supaya terhindar bahwa si tuan rumahnya itu nggak ikut makan gitu loh. Sampai seperti itu ya wis dimakan, sehingga si pemilik rumah itu nggak makan tapi si tamu makan. Dan itulah kejadiannya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, itulah bentuk dari infak sekalipun dalam keadaan sempit ya. Kalau kita infak tuh kan wes duwe akeh apa mana yang didingkas oleh THR, wes infak syarat-syarat mungkin ya, muga-muga seperti itu ya. Kita berdoa mudah-mudahan saya tidak mencela semuanya, cuma ini dalam rangka untuk perbaikan diri kita semuanya. Itulah bentuk infak, yaitu dalam keadaan lapang maupun sempit. Masyarul muslimin rahimakumullah, karena waktunya sudah nanti mungkin saya lanjutkan pada pertemuan selanjutnya kalau ada kultum, karena ciri-ciri orang bertakwa tidak hanya berinfak tapi ada yang lain. Karena waktunya saya mohon maaf, wabillahi taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in,
اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. الله أكبر. الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. الله أكبر.